ଭିତରେ ପୁରା ପଶିକି ନେସୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଖୋଲିବା ବାରିପଟ ବି ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବାପରେ କେତେ ଖରା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର, ଜିତେ ଶୁଣୁଛି ଲେଫ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ତ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଘର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ପ୍ରତି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବନା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଙ୍କରା ମାଟି। ସଞ୍ଜ ମାନେ ହାତରେ ପୁରା ତଳିକି ନେଇକି ଆସିକି ପୁରା ନେସାନେସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କାଠର ଭାଡ଼ି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିନିଏ ଟିଣ କପଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଏ ଟିଣ କପଟ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି, କାଠ ଆଣିକି ବାଧା କରିକି ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଠି ସଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଗୋବର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ବିଲ ମାଟି ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ଖୋଳିକି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିପୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଭାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାଡ଼ି ଇଏ ହେଉଛି କାଠ ଭାଡ଼ି। ଖାଲି ମାଟି ହାଲକା ମାଟି ଦିଆହେଇଛି, ମାଟି ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତା ଉପରେ ବି ଇଏ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଯେ ବାଦା ପଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ବାଦା ପଡ଼ିଛି। ତା ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଦା ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଦା, ସରି ଭାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବୁ, ଦେଖ କୋଉ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବସିକି ପୁରା ନେସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମାନେ କାଙ୍କରା ମାଟିରେ ପୁରା ନେସି ଦେଲେ, ନେସିକି ସମାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ମାନେ ଗୋବର ଆଉ ମାଟିକି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନେସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏ ମାଟି ଦେଖ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେଶା ହେଉଛି ସେଇଟା କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଏ କଳା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋବର ମାଟିଟା ଟିକେ କଳା ରହିବ ଟିକେ। ଭିତରେ ପୁରା ପଶିକି ନେସୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଖୋଲିବା ବାରିପଟ ବି ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବାପରେ କେତେ ଖରା। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଡ଼େଇରେ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସକାଳୁ। ଆଉ ଏଠି ପକେଇକି ନିଜେ ପାଣି ପକେଇକି ମାଟି ଭିଜେଇକି ତ ହାତରେ ଦଳିକି ମାଟି କଡ଼େଇରେ ନେଇକି ଆସିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ନିପୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ନିଜେ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ କି ହେଲ୍ପ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ତ 10:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ନିଜେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କାମ ସରିନାହିଁ ବାବୁଙ୍କର। ଚାଲିଛି କାମ, ବାରି କବାଟ ଦେଇକି ଚାଲିଛି କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଖରା ତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଭିତରେ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ ଆମର 3 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା 3ଟା ମାନେ 2 ଜଣ ପିଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପିଇଲା ନାହିଁ। 2ଟା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 3ଟା ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ପିଇଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଇଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ଖରାଦିନେ ତ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ।
तो 3 जन आसिले 2 जन केवल ठंडा पीले आ जड़े पीले ना मो मन दुख हो गला टे नहीं आसला मत पीते मो मन खुशी होता मो मन दुख हो गला टे कौन होती कौन मुझे कहीपरि बट निहाती पी था पानी हो कि पणा हो पी था सब कौन हो पी पारे देखे दियो ठंडा पुणी जिन अच्छे ठंडा आ 2टा पूरा कंप्लीट कर सारी खाली कर मत कहते फैन नहीं आस एपटे बहुत गरम लगिला तो बर्तमान ये घर फैन अच्छी नहीं जीवा ए तो बटा फांका बाटा मुझे पशेदेली सेपट पार्क करदेली जीव ये लगे बड़ बर्तमान फैन लगे पड़े तार पड़े ना चल ना मैं फैन अच्छा 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 हो फैन कोड देसी सेटे मुझे नहीं आसला टाइम रे मुझे बंद कर देछि एडी स्विच टाको तो बर्तमान धीरे धीरे चलिए स्पीड को अच्छे देख दिंदे ये बर्तमान बंद कर देछि आ सेठी मु कर दे कौन हम चलुनी कला ये बंद अच्छे भितर पशिकी नेसुंट मटी गोबर गोबर हाथ नेसुंट गरम ही झाड़ फुटीगलानी तो मत कहले कि फैन न तो फैन लगे पड़ना अब ठीक अच्छे हाँ हाँ तुम काम कर ठीक अच्छे फैनटा पाख नहीं जाए फैन रहा तो ये सब बाड़ करने मुंडिया मेढ़ाणिया पड़ा प्लस बाड़ बुझा पड़ा तापर बत्ता फड़ा कर बांधी पूरा ये करा पड़ा गोटे दिन लगे पूरा 3 दिन लगे बाड़ करने आमको 3 दिन लगे मैंने केवल कम्प्लीट हेसन खबर बाड़ कह लेट होगा तो आहरी टी कम अच्छे बर्तमान संजु कर देखिए तल कम अच्छी नेसुंट ये सब मान कर सामान पत्र सब किसी भी रही पार तल सामान भी रखा ये सब मोर मान प्लानिंग था कहीं सेपटे घर बहुत सामान रखी पूरा जाम होता कि देखा गोटे अल्प किसी गोटे अबाग्य लगुला गोटे तो से कहली कि ना भाड़ी बनइले ठीक भाड़ी बनइले माने भाड़ी पर किसी सामान रखीदे आ भाड़ी तले सामान किसी रखीदे तो ठीक है घर पूरा फटका तो तेणुक 2टा भाड़ी बनइली से गोटे भाड़ी बनइली प्लस ए गोटे भाड़ी बनइली बर्तमान टिके कम अच्छी बर्तमान चली कम कम्प्लीट है नहीं बर्तमान कम्प्लीट हो पूरा भल लगे देखा बहुत भल लगे तो फाइनल बर्तमान बारीपटे बस अंधार है आपण देखिपे लिप्सा प्रत्यक्ष माने बस्ता पारिकी बसुंट पखा पारिकी बसुंट आ संजू आमर ये नेंबू पानी बनाऊँ गोटे आइसक्रीम भी आसला ताठू आइस रखिले छोट छोट आइस रखिले आउ दुकान रो चेनी नहीं आसिले आउ नेंबू अच्छे नेंबू काटिल कि तो बर्तमान आप नेंबू पानी कर देखिए आप लिप्सा पणा पियो ना बाय बाय कह मामा टाटा टाटा एपड़े 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 टाटा टाटा बाय 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 तो बर्तमान चेनी पकड़ चेनी तो पकड़ना ना चेनी पकड़ सारे ओहो तो बर्तमान अभी पणा तैयार कर पणा आम समस्ते पीबू
ना प्रत्युष तुम दी जन को दिहबन भाई बहन को दिहबन ना ना तुम दिया देखो भाई बहन बस्ता पाली गड़ी पड़े तुम मुंड पाली है मुंड पाली है अंधार हो तो से मशा कामुड़ी ए माँ उठी पड़ मामा उठी पड़ बर्तमान प्रत्युष पैसा अच्छी लिप्सा पी नहीं पलि गले लिप्सा आस मामा तो एपटे लाइट भी लगी सारी आप देखी पड़े प्रत्युष पी लगी तुम्हें हाँ नि पियो फुल पिया प्रत्युष टी पी पुणी आउ थे मुझा पेगी देवा पड़ा से जे मो अईठा टिके न पीले भल लगे आमती भी खरा जो भाया होना नेबू पानी एमती पे बहुत इच्छा लगी था लास्ट रहा मो पाली नेबू मुंजीरा पटा मुंजीरा तो फाइनल बर्तमान बहुत रात होगानी आबे डिनर टाइम भी है तो बहुत भोक लगलानी जा खाया जावा तो टाइम है सारे के देखीदे टे 9:41 है तो पूरा बोरिंग लगलानी एडिटिंग करी तो जीवा किसी खाई नवा कौन खाइबा जी खाया पूरा बाड़ी रेडी कर रखते तो फाइनल डिनर अगर सब सर जाए तो रात होगानी तो प्रत्युष लिप्सा सोया जाए देख पारे मैंने लिप्सा आम शही पलानी प्रत्युष मोबाइल देखुं निदे पड़ा सारानी तो आए आज वीडियो पसंद लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस करके घंटे चिन्ह कटा करिए वीडियो ये रहा नमस्कार जय जगन्नाथ नेक्स्ट ब्लॉग देखा बाय बाय।